কেন আপনারা গ্রেপ্তার করা হয়েছে? এটা তো জানি না। এখানে শুনছিলাম এই 9 তারিখ একটা বিজেপির মিটিং আসলো। এখানে কোন দল আয়া কিতা ভাঙচুর করছে এটা তো জানি না। আমি তো আসলাম না। আমি দমদমে যাইতেছিলাম এখানে এই বিজেপির ফুলাফান যেহেতু এখানে মিটিং হয়েছে বিজেপি ব্যাক করার সময় আমার এখানে একলা পায়া পিটাপিটি করছে। আমি তো আগে তৃণমূল কংগ্রেস আসলাম। তারপরে এরপরে আমার এখানে লাখ পায়া এরা 30-40 জন আটকে 10-12 জনে মারছে। মাইরা আমি লগ আমরা পার্টি অফিসে গেছিলাম। পার্টি অফিসে কোনো হেল্প পাইছি না। পরে আমি এখানে আইছি আইসার আমরা জগদীশ কাকুলো কথাবার্তা কইছি। পরে যে আমি এখান থেকে কিছু সারা পাইছি পাইয়া আমি 11 তারিখ আমি ত্রিপুরামঠা জয়েন করছি। জয়েন করার পরে 17 তারিখ সকাল 4:10 লেফুঙ্গা লেম্বুচড়া থেকে আয়া ইন্সপেক্টর আমার কইছে একটু থানা যেতে দিব। এই কই আমার এনসিসি থানাত নিয়ে এখানে থানা থেকে একদম জেলে পাঠিয়ে দিছে। জিজ্ঞেসি বারবার যে আমার কি অপরাধ কি কেস আমার কোন কিছু না কয়া আমার জেলে নিয়ে পাঠাইছে। ওখানে মতো জানতে পারছি না আমার কি দোষ কি অপরাধ। এই মেয়েরা কি জানে। আর আমার এই তো আমার 26 তারিখে আমার ত্রিপুরামঠা থেকে আমার জগদীশ কাকু এবং আমার ত্রিপুরামঠার দল আমার বাড়িতে খাওয়ানোর প্রবলেম আসলো, সব চাল ডাল দিছে এবং আমার খুব সাহায্য করছে। অনেক ধন্যবাদ আমার এই এলাকাতে বিজেপি প্রোগ্রাম ছিল সেদিনকা। এখানে কি আপনি ইনভলভ ছিল? এখানে ভাঙচুর করে এটা শুনে কিছু জানিও না শুনছিও না। আমি তো আরেক জায়গাতে আসলাম। পরে শুনছি যে এটা কে ভাঙচুর করছিল তার আমিও জানি না। কিছু দেখছিও না আমরা এটা সম্বন্ধে কি বুঝিও না কি তাই এটা। Hambai media person na san jaro ang sana nayo 9 tarikh 9 আগস্ট 2022 মালাকতি পাড়াও একটা প্রোগ্রাম মানে বরফ সাইমান ওকে আর সাথে প্রোগ্রাম সাবো জানে ফাই বুদল খাই বংনা প্রোগ্রাম বঙ্গ খাইকাবো তাং সাইমে abang saimea karon tamo abai sengkono connection kre gabon pore sekanaga 9 tarikh bim kormokarno lama kasu buka sabjan buka bo saimea gabar 9 tarikh paika 9 tarikh gotna paika aseng to abon mar kon saimea 9 tarikh gotna pore bim tokhone apro তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি তঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি তঙ্গ আবন পরে ব ত্রিপুরামঠা হাপাইকা 11 তারিখ আগস্ট ত্রিপুরামঠা হাপকা হামান পরে বন 17 তারিখ फुङाव फाय 4:30 नगनि फाय अरेस्ट खाय तंग थाका ताम बाय खायका बुक एसे फायका संगाबो सायमे आरो जखन ত্রিপুরামঠা हापाइका माने न ত্রিপুরা मथाने बरक बनो हेल्प खायका संगमनो जाबिनति फायका जे कतने बेल खायति फायका मियाओ मिया बेचारें कामो 26 तारिख बनो बेल मांग ত্রিপুরামঠা হইতে संबनो बेल खाय तुखा ननि सुबा सुबाय सिन सुबा सुबाय ত্রিপুরামঠা सुबा सुबायता गे बि नगो जानांगनो कष्ट करि बरक जा करि बरं साथे जों किसा ত্রিপুরামঠা হইতে हेल्प खायका बनो जानांगनो माइरो माइसा तो जत किछु बाजार खाय रखा मांका माने क्लियारिंग या खावताबो अंगाने कय दिन अंखाखाय आबो नां सानानायो बिसि 40 परिवार मटन 40-42 परिवार मटन फायानो जतन बीजेपी नि हनै संखनावो आपके कुबिदा बीजेपी पार्सन नाबो बीजेपी पार्टी जतन बीजेपी न बररो ngataw ত্রিপুরামঠা फायने बरो साइतो दं खान ত্রিপুরামঠাने सामो काहाम नंगमा बाय नि सिनेमो आनि सिनेमा 3 नम्बर बामतेनि प्रेसिडेंट जगदीश देबबर्मा तिनी बिनि नखंगो फाय तामताम कगलाम सालायका बसखां सालगो तांबो बुन्दै हाकि सेजंनाय ओ आमसायो जों खाय काहाम न खायनाय सिनति ত্রিপুরামঠা होयते जतन जों थानसागाय दंगय जतन सामो कामखाय तांगाय पारानो उन्नति खायनानै सिनाबोसै मेन एजेंडा जेटा 3 नং बामतियानो नों तो अरो नायकल नाय
বারজান না যাক অবন রোগীর যেটা উরপাটি লাই মানে সালকিছে সিগাং মঞ্চর সবাই মানে গে এরেং এরেং মিঠা মামলা বাই বন গ্রেপ্তার খাইবেন অবন রোগীর তামর সারা মুসুম নাইলি অবত সাবাজানি বাংচর খাইয়া অবত সিনি অর সিনি जोंथ' साइमिया सिनि तिफ्रा मथार कोनो बाबे जरित करै जोंना बुबाग्रा सावो आबा हाय सामखान्या बा फोरोंगिया जों जतनो सिनि हिन्दुस्तान इंथुं तिफ्रा सांथुं जों जतनो थांचाखै सामखान्यानि आबा सिनि नाहारमं आबानि बागै अर सिनि कोनो तिफ्रा मथानि कोनो हात करै आबा आं एकदम ग्यारेन्टी आबा साबो खायखा जों साइमिया बर आबा हायखलायै जे बिना दुसे आबा हायके तिनि बिमनो रामैतलां माने अब बलायनो जाया आं वानसगो बसकां सालगो नों तांबो बुंदे हायके सेनाय बसकां सालो जों अबनो जों जत केबो माने कोनो जातिनि बागै बिरुद्धि आसं तिनि वानजोंनि बिरुद्धि बुया कोनो अजागा हिन्दुस्तानिनि बिरुद्धि बुया जों जतनो थांचाखै सामखान्यान पावबा जों थांचाखै सामखान्याय अबनि बागैनो जों तिनि सिनि बिम कर्मकारनो बा अब हायकेनो जों सुबावै सिनि साइथं हंबायनो तिनि अर बन बेल दै तुरजाखा नोंनि बेखाक्ते एमडीसी नि साइथं मुंबाय नर बदिनि अर सबाक्या पार्सन रंनो नरक साइमान ना जेहेतु नरक सकांगो फाइजाकबा अब घटना खा थां अगस्टनि 9 तारिखनि घटना नतुइनाय अरनि न समराम बिसिनि आन्डारनि मालाबती मुंनि गामियाव 9 तारिखो बीजेपी रंनि कायसा प्रोग्राम दंमोन अ प्रोग्रामो बदल फाइ बो बांचुर खलाइया अबनो चिनि तिप्रामथानि मुंगै सिल जावै चिनि तिप्रामथानि बरक फाइनाय बरक नेरा फाइ बांचुर खलाइफैया बरक न टर्चर खलाइया हने बरक केस रखा तो 11 तारिखो ताबुक जे मिन अर रमजाकना हिनाय चिनि बुखुक चिनि ताखुक चिनि हिन्दुस्तान भाई भीम कर्मकार बन मिथ्या अभियोग रुइनाय बन रमखा बदिन 17 तारिखनि आइजुगो बन रमखा तो अब आं सानो मुसुंगो जेबे बरक रंग एलिगेशन खलायनाय सिनि तिप्रा मथानि मुंगै अबाहायके केस रुइनाय चिनि बरकनो जे बरक अबाहायके केस रुइनाय जे पुलिस रमरि हमानि जों अर थाङैनाय कोर्ट थाङैनाय 17 तारिखनि फुङाव कोर्ट थाङैनाय मानजाखा जे बरक सन्त्रासबादि हेनैनाय केस रु चिनि ताखुबनि मुंगै अंकाय ताबो अबन बिसकांग नुकजाखा जे जेहेतु बमियानि सारिगो योगै फायगा जे केस रनाय बनिजि थाङै बसावैनो केस विथड्र मा खलायका तार माने नो मिथानि जय अंगि माने कोनो दिनो फानो जे कुबै लामाव हिमनाय बने निश्चय जय अंगनाय अबनो जों तिनि नुकजाखा चिनि थानसानि लामा तै जों जतनो थानसा खलायनाय चिनि ताखुकनो साहाय्य खलायका प्लस बिनिबो मुङै जे रंग एलिगेशन रुइने बनो जे केस माने जों अबनो विथड्र खलायमानखा इ अरनो जों नुकजाको जे जों थानसा हंगाका जों जतो खलायमानो थानसानि बिसिंथिनो जों जय अंगनाय अबनि लगे लगे आं आशा खलायो चिनि अ एरियाओ जे चिनि जे हिन्दुस्तान ताखुक दंनाय रंनो आं कयना मुसुंगो बरक नुखना बं ताखुक न बबा हायखे अबा हायखे रंग एलिगेशन रुइने बरक न बन कयेकदिननि बागै फानो तो बनो चौबितनि दिखाबले गाबन आं खाकाओ जतनो चिनि थानसानि लामानो हामजाखुन नर जतनो साइमानो 2021 जों चंमारिओ जिदि फाइमानि परे जों कोन एरियाओ ताबु जराते चिनि तिप्रा मथानि मंगै केबनो टर्चर खलाया कोन केबनो बुतो खाया इ अ लामानो जतनो हामजाक नांखुन अ लामाओ जतनो फाइथुन जों थानसा हंकांकाइसे जों जत सामुंखाय जयिंनाय पाल हंके साल जों अ सालनि लामाओ हिमलासिनाय